Primo is fresh now. He took a bath already, eat breakfast. And what after take What? a bath? Oh, what after doing take a bath? We will wait for Papa. We will do video call for Papa. We will clean and fix all the things here What for are we? school. Why? Because on Monday you have school now, okay? Say hi, Papa. Because this day is allowed? Yeah, not yet. It has no class yet. On Monday. Okay? Ang dalan. Lalo ang madre ang amat. Ang bigat. Ang patingka. Doon dira sa kilid may kanal na dira nga dagko. May balay pa na ni Lola ni Kiner. Sa area na doon na diri. Mga puno pa ipotod. Siguro hindi ko sure kung hasta din ang start gid. Basta mo na diri. Kanto dito. Patag tanan na diri. Dito lang inulan sa balay nila nanay. Mga area. Tapos ang adlaw dito gabot lang ang adlaw sa likod. Kay diri man mapatubang. Dito ang sa likod, dito ang adlaw. Diri man patubang dira man ang kalsada. Kumbaga daw dira ang gate. Doon taram na dira sa kilid. Kalubihan. Ang naging batuan. Ari kang may bunga gali sa lapit. Effort dito. Oh. Ari daw mo siya bunga. Daw mo siya bunga. Gagmay pagaling. Ara. Ara. Ito sa babaw. Damo ka siya bunga doon. Tapos, para dre are may isa di ka bunga mo. Ay, nagpakopras sila doon. Tapos, dito sa kabugna. Ito dito lang. Naubungay yung bugna niya. Garangan. Ito din dapat tayo. Padang batuan. Damok pas. Garangan. Maganda siya. Ang bunga siniman. Ato ko nagabunga. Nagagman doon yung mga kabukol na ano yung green. Wait lang. Ano yung puno niya? Ano eh. Tapos yung bunga niya. Ato, may nakilala ko bunga niya. Tama. Ang bunga ito. Ano? Ganda ito. Ano? Bago meron.
made. I finished. I finished. Good job, Primo. Ate will Papa! finish off. Not yet done. Okay, almost done. I'm almost done. You eat a lot, Primo? You're full? Yeah. Then he drink a lot of water also. So, can I see the muscle? Check. Okay. Wow. Mine. It's low eye. Who's low? I don't say low. Not low eye. Only your muscle. Okay. Dala, you need to eat more, ate. Go, You're- go, ate. Who will be the winner? Who will be the winner? Oh, you need to finish all. Put, yeah. Fix properly. Finish. Tingnan mo kayo ito. Iya ako ng butang ng rice. Sige na, dali. Ado ganyan sa babalay mo. Show away. Doon naka-video ka. We buy balot. Only hold the cover. Why? I'm holding it. Yeah, ayala. Nabuka doon. Hold! It's ala. Nalagay siya. Khalifa, sit down. Sit properly.
Carabao. Your hands. Hold here. Hold here. Orange juice daw, royal gali. Pero pwede royal kaya ka nakita niya. Where? Yeah. Hold properly, hold.